Салом ТВ. Инак барномаи Қандтазан боз давом дорад. Медонед, ман ҳозир дар алами боғ дар назди алами скамейка нишаста будам ки як ду духтарони ба зебро дидам. Медонед тамошобинони азиз, вақте ки ман ба ин духтаро гуфтам ки шумо барномаи Қандтазанро мебинед, иҳо гуфтанд ҳа ва ман гуфтам набошад шумо иштирок мекунед дар барномаи мо. Инҳо албатта розӣ шуданд тамошобинони азиз. Ва ҳозир мо шинос мешавем. Номи шумо чӣ? Номи ман Манижа. چی بقدر پاست منیجا؟ من دانشجوی کالج صنعتی به نام صادقخان حافظ شهری خوجند میباشم و نامم منیژه رجبزاد. سلامت باشید. شما در کدام فاکولته میخونید؟ کالج صنعتی به نام صادقخان. فاکولته؟ فاکولته؟ سرایندگی، نوازندگی، حافظ، ژورنالیستیکا. حافظه. حافظه. سلامت باشید. تماشابینان عزیز، من باوری دارم که در رفت برنامه منیژه یگان خیلی سرود میخوانن البته برای ما. مصلحت میکنیم. نام شما چی؟ نرگس. نرگس جان، شما کجا میخونید؟ فاکولته. فاکولته؟ فاکولته صنعت. شما علی همکورس هستید؟ نه، من شعبه ژورنالیستیکا. ژورنالیستیکا. چقدر من ژورنالیستای دوست میدارم، باور کنید. البته این شیخی بود. شما سلام تv تماشا میکنید؟ البته. شرطی برنامه ما همین چنین است که شما حاضر منیژه بانو انا همین دختری خوشرویم ژورنالیست میخوندگیم موهای درازشانه یک وقت پرچاسکی خوش رو میکنید. کوکو میبافید. خود کوکو بافید. خود قیچکر پرتوید. خود اوما یک وقت چی که خود کلام میگیرید منیژه بانو؟ چون که این برنامه است این کس روزی شدیدن البته. تمام. روزی شدگی باشید گر وای موی اختیاری ما با. ما چیکاری کنیم؟ میخوایم منیژه خون؟ ها، میخوایم منیژه خون. برای همین قایچی لیزوا همش تیار بچه‌ها. البته دگانه ترسید. نه. البته ما چخیل ما بینی‌هایت برای زنی تاجیک موهای دراز البته میزبد. نباشد ما شما با منیژه بانو 3 دقیقه وقت میدیم. شما انا همین موهای اینو خوش رو کرد پرچاسکه میکنید. اینو انا همین باغ با سیر و گشت کنن همه گوید که واه چی خیلی زیبا. فهمیدن؟ همه گریخته نرود اول پرچاسکه. گریزه جینا آمد گفته. نباشد شما تیار باشید آغاز میکنیم و خیلی که برنامه ما شما میدونید ما البته مکافات پولی میدیم. اگر شما غالب برنامه ما شوید ما با شما Қандтазан میگویم و مکافات پولی میدیم. با شما چند پول دیم؟ 5 سوم میشود؟ کم ها؟ اوزی پرچاسکه 10 سوم نه؟ خیلی 20 سوم. 20 سوم؟ چی خیلی دخترای سخت بودیم. 20 سوم. ها. برای کی؟ نگفتن امانت که امروز روزی نرگس بانو برای همون امروز بسیار بینی‌هایت روزی ناز است. ما اینجا یک زادروزی دیگر گذراندگی بودیم یک بچه با امروز زادروزی نرگس بانو هم است. نرگس بانو ما شما تبریک میکنیم از نام تلویزیون سلام، از نام همکار ما ملاشنا رادست، از نام خودم شما تبریک میکنم نرگس بانو. همیشه آباد باشید، سربلند باشید. انا همون دانشکده ناز خط کرده برای خدمت برای خلق وطن ما البته خدمت کنید. نرگس بانو سلامت باشید. نباشد منیژه جان 20 سوم شما تیار هستید. انا همین وقت رو من وقتی که گفتم سر میکنیم شما سر میکنید. نباشد جای خودتون رو اشغال کنید. منیژه بانو شما تیار هستید؟ شما تیار هستید؟ رفتیم. وقت رفته است دست تماشابینان عزیز. حالی وقتتون است منیژه بانو. به معمول کارتون کاران گیرید.
ман боварӣ дорам ки бениҳоят прическаи хушрӯй шуда истодааст. баъд аз ин прическа Наргиза Бону мӯйҳои худашро намешиносад ва шонакариам мумкин натавонад. Манижахон гира кара. Хай гуфти Русо ки красота требует жертв. Наргизаҷон, ман албатта боварӣ дорам ки баъд аз оне ки шумо прическа мекунам Манижа Бону, шумо мӯйҳои худро мебуред, чунки вая шонакара намешавад. лекин Манижа Бону ҳаракат каросиянд ки шумо ин корро накунед ва дида истодам ки прическа бениҳоят хушрӯй шуда рафта истодааст. 1 дақиқаю 40 сония гузашт. шумо вақт мерасад барои шумо Манижа Бону? албатта ҳаракат мекунед, ҳаракат мекунед ки вақт ба шумо расад. ё шудедме? вақти мо ҳоло ҳаст 2 дақиқа тамошобинони азиз, 2 дақиқаю 10 сония шудааст. бениҳоят зебоӣ шуда истодааст. прическаи номаш Нигина Монқулова. агар ҳамун мӯйҳои дарозша гирем Манижа Давлатова мешавад. вақти мо рафта истодааст. шумо метавонед Манижа Бону вақтро 2 дақиқаю 40 сония шуд. шумо тайёр? ҳоли вақт доред? ҳоли вақт доред Манижа? 2 дақиқаю 50 сония. ҳоли вақт доред? стоп. 3 дақиқаи расо. ҳозир мо мебинем кани Наргиза Бону чӣ хел хушрӯй шудаам ё не? як бор пуштатона мегардонидме? Ман гардонам нестам. Не, шумо пуштона гардонид, ман бинам. ин номи прическа чӣ? Бинед бачаҳо, як бор бинед. номи прическа чӣ? кокули индийский муҳаббат пяри кя ҳе? ман ошиқ шайдо кя ҳе? бениҳоят хушрӯй кя ҳе? ана ҳамин розочка кя ҳе? аз боғи Камоли Хуҷандӣ не кя ҳе? бо ана ҳамин боғбон дида ҷанҷол накунад ки кя ҳе? ана ҳамин розочка инҷо канда индийский прическа кя ҳе мондаги инҷо ба. лекин ман Манижа Бону барои шумо ва ана ҳамин бонои зебои мо ки имрӯз иштирок карданд қандата зан мегӯям, чунки шумо ғолиби барномаи мо шудед ва инчунин прическаи зебо кард. як қарзки баланд шавад кани. саломат бошед. тамошобинони азиз, чӣ хеле ки ваъда дода будем, прическаи мо 20 сомонӣ буд. ана ҳамин 20 сомонӣ барои Манижа Бону. барои Манижа Бону 20 сомонӣ буд ва ана ҳамин аз ширкати Молочная радость ҳамкори телевизиони Салом ва барномаи Қандтазан сирни палачки барои шумо бонои азиз. ҳамеша обод бошед, сарбаланд бошед. ана ҳамина зодрӯз ба хӯрда гашта ва ҳамеша бо телевизиони Салом ва барномаи Қандтазан бошед. агар ягон дархост дошта бошед, марҳамат, телевизиони Салом албатта омода аст дархости шуморо иҷро кунад. мо мехостем суруд аз Ҷонибек Муродов тақдим гардад барои мо. кадом сурудаш номаш? фарқаш не. суруди Ҷонибек Муродов фарқаш не барои духтарои мо. Қандтазан барнома давом дорад.